अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना डू और डाई मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं, रन रेट भी बेहतर करना होगा। इंग्लैंड की टीम ग्रुप से पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। आईएसपीआर ने बताया दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबंदीन, खरान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी और मौसर कार्रवाइयां। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने मकामी आबादी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासर करना था। हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द सरगनाओं की हिदायत पर किए गए। India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. हम एक एक चीज के पीछे जाएंगे, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो रिस्पांस दिया है दैट इज सुपर। गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूं। हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमजोर नहीं कर सकते। हमलों के पीछे भारत है। दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी भारत ने की। भारत सिर्फ माली सपोर्ट ही नहीं, हमलों की प्लानिंग, हिकमत अमली में भी मदद कर रहा है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत जितनी चाहे दहशतगर्दी कर ले, उसको वैसी ही शिकस्त होगी जैसे पहले दी थी। हमला करने वालों, उनके आकाओं और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हमारे वजीर आला बहादुर शख्स हैं, जिस तरह फ्रंट पर लीड कर रहे हैं। काश चंद और सरफराज बुगटी होते तो दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा हो जाता। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। दहशतगर्दों ने बलोच फैमिली की खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने बहादुरी से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। ऐसे 10 हमले भी हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला हुक्काम शरीक हुए। वादा है खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी शहीदों के अहलखाना से मिलते हुए आबदीदा। शहीद एहलकार के वारिस ने कहा, आपकी आंख में आंसू देखकर एहसास हुआ कि आप हमारे साथ हैं। सरफराज बुगटी ने कहा, आप चुने हुए लोग हैं। आपके बच्चों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वादा है दहशतगर्दों को नहीं बख्शेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। वजीर दाखिला को फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आला बलूचिस्तान की रात गए सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की हौसला अफजाई की। अरकान पार्लियामेंट भी वजीर आला के हमरा थे। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तो मैं से मार रहे हैं। क्यों, किस वजह से? वो बम फेंका, पता नहीं क्या कर। हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, उधर पहले ग्रेनेड आया। हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे। वहाँ पे पता नहीं फायरिंग, गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगहों में भी लगा। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया, मेरी बीबी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम न आया।
زخمی خاتون کا کہنا تھا حملہ آوروں نے میرے بچوں کو بھی مارا. دہشت گردوں کے حملے میں مزدور خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے. امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت. دہشت گردی کے متاثرین اور ان کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. امریکی ناظم الامور نے کہا BLA امریکہ کی جانب سے نامزد کردہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے. پاکستانی عوام کا حق ہے وہ تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارے. امریکہ امن و استحکام یقینی بنانے کی پاکستان کی کوششوں میں ثابت قدم شراکت دار ہے. ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی کئی ہفتوں بعد منظر عام پر آ گئے. صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ امام خمینی کے مزار پر حاضری دی. مزار کے احاطے میں نماز بھی ادا کی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکی صدر ٹرمپ، نیتنیاہو اور یورپی لیڈر ایران میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. وہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، ایرانی معاشرے کی تقسیم چاہتے ہیں. ایران ہم سے بات کرے، دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تو ہمیں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا. ماضی میں ایران کے مسئلے سے مختلف طریقے سے نمٹا گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. خلیجی ممالک کو اپنے منصوبے کے بارے میں پہلے نہیں بتا سکتے. امریکہ میں جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں بھارتی وزیر اعظم مودی کا نام بھی سامنے آ گیا. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بدنام زمانہ ایپسٹین کے ساتھ مودی کے تعلق کو بھارت کے لیے انتہائی شرمناک قرار دیا. کانگریس کا کہنا ہے ایپسٹین نے اپنی ای میل میں واضح لکھا ہے مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے، وہاں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا کام کر دیا. یہ قومی وقار اور بین الاقوامی ساکھ کا معاملہ ہے، اس پر وزیر اعظم مودی کو جواب دہ ہونا چاہیے. واضح ہو گیا کہ مودی کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے. پاکستان کی 7 سال بعد آسٹریلیا کو سیریز ہرانے کے بعد کلین سویپ کی تیاری. پاک آسٹریلیا سیریز کا تیسرا اور آخری T20 آج کھیلا جائے گا. قومی ٹیم نے دوسرا T20 90 رنز کے بھاری مارجن سے جیتا. 199 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 108 رنز پر ڈھیر. کپتان سلمان 76 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیل کر مین آف دی میچ قرار. اور ختم ہوا طویل انتظار، لاہور میں منایا جائے گا بسنت کا تہوار. پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی خریداری کا آج سے آغاز. اجازت کے حامل دکاندار ہی 8 فروری تک پتنگیں اور ڈور فروخت کر سکیں گے. بسنت کا تہوار 6، 7، 8 فروری کو منایا جائے گا.